بہت خوشی ہو رہی ہے کیف بھوپالی اور منظر بھوپالی کے شہر میں آ کر کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں، جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں، گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں، گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں، میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں، کیا شے میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں۔ واہ واہ، میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں، میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں۔ عجیب پیڑ ہیں ان کو حیا نہیں آتی، عجیب پیڑ ہیں، عجیب پیڑ ہیں ان کو حیا نہیں آتی، ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، عجیب پیڑ ہیں ان کو حیا نہیں آتی، ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں۔ عشق زادوں کے لہو کا یہ اثر لگتا ہے، واہ، عشق زادوں کے لہو کا یہ اثر لگتا ہے، آج بھی دشت میں نیزے کو ثمر لگتا ہے، واہ 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 واہ، آج بھی دشت میں نیزے کو ثمر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا۔ واہ 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 واہ، کیا مصرع ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ اور ایک شعر آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، واہ واہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، مقرر شاد، واہ 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 واہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، کیا درشیہ ہے، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے، واہ واہ، کیا اچھا کیا اچھا، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، واہ واہ، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے،
जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। ये मोहब्बत क्या की बात है? कहानी नहीं मरती लेकिन, आहा, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन, लोग किरदार ने लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप। वसीम भाई, किस किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। आहा, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है ताबिश भाई, वाह। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं। बैठता उठता था मैं यारों के बीच, बैठता उठता था, बैठता उठता था मैं यारों के बीच, हो गया दीवार दीवारों के बीच। वाह भाई, क्या बड़े बड़े। बैठता उठता था मैं यारों के बीच, हो गया दीवार, हो गया दीवार दीवारों के बीच। मेरे इस कोशिश में बाजू कट गए। मेरे शेर सुनिए। मेरे इस कोशिश में बाजू कट गए, चाहता था सुलह तलवारों के बीच। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे इस कोशिश में बाजू कट गए, मेरे इस कोशिश में बाजू कट गए, चाहता था सुलह तलवारों के बीच। इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते, इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते, कि अपने जिस्म चरागों में जम नहीं होते। वाह, इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते, कि अपने जिस्म चरागों में जम नहीं होते। अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग। वाह वाह शेर पेश वाह कर रहा हूं। वाह वाह, अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, के होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं वाह 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 ताबिश भाई, वाह 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 वाह। ये अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, के होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं होते। अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, के होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं होते। मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं, मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं। हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं। हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं। और शेर देखिए कि इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, तो अद्भुत है भाई, अद्भुत है। इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते। वाह वाह वाह, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। शादी मर्ग का माहौल बना रहता है, शादी मर्ग का माहौल बना रहता है, शादी मर्ग का माहौल बना रहता है। आप आते हैं रुलाते हैं चले जाते हैं। शादी मर्ग का माहौल बना रहता है, आप आते हैं रुलाते हैं चले जाते हैं। और देखिए मुकम्मल हो जाए कि
ہم نے کب عشق پہ مجبور کیا ہے تم کو، ہم نے کب عشق پہ مجبور ہم نے کب عشق پہ مجبور کیا ہے تم کو، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاؤ۔ عابد بھائی واہ واہ واہ، کیا شوق، کیا شوق، کیا الگ رنگ، واہ واہ، کب عشق پہ مجبور کیا ہے تم کو، کیا سادہ کیا اچھا، ہم نے کب عشق پہ مجبور کیا ہے تم کو، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاؤ۔ واہ 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 واہ۔ آخر میں غزل پیش کر دیتا ہوں۔ دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، دی ہے وحشت، دی ہے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے۔ دی ہے تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے، اور چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو۔ واہ 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 واہ، عباد بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ۔ چلتا رہنے دو میاں، چلتا رہنے دو میاں، چلتا رہنے دو میاں، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، اور اے میرے دشت مزاجو یہ میری آنکھیں ہیں، اے میرے دشت مزاجو یہ میری آنکھیں ہیں، ان سے رومال بھی چھو جائے تو بادل ہو جائے۔ اے میرے دشت مزاجو یہ میری آنکھیں ہیں، ان سے رومال بھی چھو جائے تو بادل ہو جائے، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے۔ بہت اچھا، حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا، اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے۔ ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش، کیا بات ہے، ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے ہیں تابش، اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے۔ واہ 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 واہ، کیا پیشن کا جنوں کا شعر ہے، واہ 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 واہ۔ وسیم بھائی کے حکم پہ کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، بہت اچھے، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا بہت اچھے، واہ عباد بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ یقیناً مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے۔ مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے، اور کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، کوئی ملتا نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے،
शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए, कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए। और शेर पेश कर रहा हूं कि मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई, मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, कब्र तक खोदते हैं लोग खजाने के लिए। मैंने तो जिस्म की दीवार ही ढाई है फकत, कब्र तक खोदते हैं लोग खजाने के लिए। लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, वाह वाह वाह, लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। वाह, क्या कहने सर, वाह वाह वाह। लफ्ज तो लफ्ज यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज की बारिश में नहाने के लिए। और आखिरी शेर आप सबकी नजर कर रहा हूँ, मेरा ईमान भी यही है और मैं इस पे कोशिश भी करता हूँ कि किस तरह तर्के ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, किस तरह, तवज्जो चाहता हूँ, किस तरह तर्के ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। किस तरह तर्के ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।